guys, yari kami subong sa... Molye. Moliluni. Cortez. Street. Cortez Street. Kung gusto nyo magpa-littering, message lang eh. Drawing. Oh, drawing, message. Message lang. Shout out na kay Panya. Kay Mamos. Grabe kalaga ko pag ko to sa sunhan. So, ano na. Okay na. Okay na nagro. Katon lang ang kwan. Ang dalaw ay. Pwede na ito. Oh, pili na. Ayos. Thank you.